Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Damo Naik has termed Minister Mavin Godinu's statement regarding the possible induction of Jeet Arorkar into the BJP as irresponsible. Emphasizing party discipline, Naik stated that such matters follow a proper process within the party framework. He further added that MLAs and ministers must exercise caution and responsibility while making public statements. ताणें त्या भावनेच्या भरान थंय करपाक जाय म्हूण स्टेटमेंट केला. पक्ष आसा त्या पक्षाची काही रीती आणि नीती आसा. म्हाका दिसता त्या अनुसारच आमी आमच्या मार्गदर्शनाप्रमाण करीत आसा. पक्षाची भुमिका ही खूब जाणांक अजुनूय जर खबर ना जाल्यार तांच्यांनी ती पक्षाची भुमिका आनी पक्ष कसो आसता तो आपापले परीन शिकून घेवचो. मात कितें बेश्टो केला म्हणटा स्टेटमेंटाच्यान वयला वयर काय तुम्ही कितें तुमचो स्टँड कितें पक्षाची अजून माहिती नाही आसा. पक्षाची म्हणून म्हटलें न्ही, पक्षाची रीती आणि पक्षाची एक नीती आसा. पक्ष हो कोणाचे एक कोण तरी स्टेटमेंट केलो म्हणून पक्ष हें करना. आणि पक्षाची काही जर इतले जर सिनियरांनी जर आसा जाल्यार पक्षाचो मनीस हो जबाबदारीन स्टेटमेंट करतलो. जर पक्षाचो मनीस जर तो पक्षाचो न अजुनूय जर पक्षाची कार्यपद्दती जर ताका खबर ना जाल्यार तो बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. ताका खबर ना म्हणटा तुमी हितून स्टेटमेंट स्पष्टपणे सांगता बेजबाबदार. अध्यक्षांची भूमिका काय असणार? स्पष्टपणे सांगता स्टेटमेंट बेजबाबदार आसा. अध्यक्ष काय करणार? कारवाई अध्यक्ष कितें करपाचें तें सगळें हांव पत्रकारांक सांगून किंवा सगळे जनतेक सांगून करचो ना. अध्यक्ष कितें करपाक तो योग्य वेळाचेर योग्य तें करता. हांव अशे अनेक गोश्टी आमी पक्ष करता ते पक्ष आमी पत्रकारांक सांगून करता सांगत ना. आमी खंयच्याच आमदारांक किंवा खंयच्याच पदाधिकाऱ्याक उठ पत्रकारा कडेन किंवा खंय तरी उठा आनी जाय तसो स्टेटमेंट कर म्हणून खंयच मोकळीक दिल्ली ना. आनी हे सगळ्या आमदारांनी लक्षांत घेवंक जाय. पक्ष हो शिस्तीन चलता, डिसिप्लीन चलता. आज स्थापना दिवस आसा. पक्ष 46 वर्सां कार्य करीत आयलो तो असोच आयलो ना. कोण तरी काय तरी स्टेटमेंट केलें आनी ताका मनान दिसलें कितें केलें ना. पक्षाक स्वताची अशी एक कॅडर आसा, पक्षाक स्वताची अशी एक कार्यपद्दती आसा आनी त्या कार्यपद्दतीक लागूनच आमी प्रत्येकाक हे प्रशिक्षण आनी वर्ग हे सगळें घेतात. ते डिसिप्लीन बीन शिकपाक लागून घेतात. पक्ष जर एका दिशेन वचपाक जाय जाल्यार पक्षाक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय आनी स्टेटमेंट करतना बी सावधगिरीन स्टेटमेंट करप सगळ्यांक लागून. देवेंद्र फडणवीस गोंयांत इलेक्शनाचो एक भाग आसा. त्या इलेक्शनाचो भाग म्हणून आमकां सगळे इलेक्शनां आमी इजी घेनात. आमी सगळीं इलेक्शनांत म्हणून घेतात. आणि त्या मागीर बारीक इलेक्शन जावं नाल्यार त्या मागीर मोठें इलेक्शन जावं. इलेक्शन ते इलेक्शन. पण परत सर काँग्रेस पार्टी म्हणत असता की सगळे आमदार मंत्री फोंड्यानूच येऊन रावला. तांकां कितें हें आसा आनी तांगेले सगळ्यांक घेवन करपाचें तें करनात तर आसात मरे ते सगळे थंय. कारण तांच्या सगळी जमीन जी आसा ती जमीन व्हांवता तेन्ना ते स्टेटमेंट करतले. म्हणटगीर तांचे कडेन कांय ना म्हणून दुसऱ्या कडेन चड आसा म्हणून ते विकतात. दुसऱ्या कडेन चड आसा म्हणून रडचें न्ही. आपूण खंय कितें कमी पडटा तें तांकां तितून